হুমায়ুন কবিরের এজিপিও কে এতটা ভয় পেয়েছে। আমি পাবলিশ করেছিলাম 22 তারিখে, 22শে মার্চ 16 জন ক্যান্ডিডেট। 25শে মার্চ যেদিন ওয়াইসি এসেছিল সেদিনকে আমরা ওয়াইসির সঙ্গে যৌথ প্রেস কনফারেন্স করার পর বিকেল 4টের সময় এই যে খুবাই আমিন, এই পীরজাদা, তার 1 মাস আগে থেকে আমি যখন দল খুলি তখন উনি কংগ্রেস করতেন, রাহুল গান্ধীর হাত ধরে কংগ্রেস করতেন এবং রাজ্য কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি ছিল। সে আমার কাছে আসে সরাসরি বহরমপুরে লেকভিউ হোটেলে। আমি তাকে হোটেলের ব্যবস্থা করে দিই। আমাকে যখন বলে আমি এখানে থাকবো, আপনার সাথে দেখা করব, বহরমপুরের লেকভিউ হোটেলে ব্যবস্থা করে দিই। রাত্রে 8টার সময় 9টার সময় যাই। একজন বসিরহাটের কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির নেতা আর একজন পিসিসির মেম্বার, তাদেরকে 5-6 জনকে নিয়ে এসে আমাকে বলে এইসব গোটা কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলকে পুরো নিয়ে আসবো এবং গোটা কংগ্রেসকে ভেঙে আমি নিয়ে আসবো। আমাকে কোনো মর্যাদা দেয় না। ও অধীর কিছুটা দিত, কিন্তু শুভঙ্কর সরকার কোনো পাত্তা দেয় না। আমি এখানে থাকবো না, আপনাকে আপনার দল করবো। করতেই পারেন। ও আমাকে কাকুতি মিনতি করে বলে আমাকে রাজ্য সভাপতি করতে হবে। আপনি তো কোনো রাজ্য সভাপতি করেননি। না, আমি চেয়ারম্যান আছি, আমার কোনো পোস্ট সবাইকে নিয়োগ করিনি, সব জেলার জেলা প্রেসিডেন্টও করিনি, রাজ্য প্রেসিডেंट। एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियो बनाकर ये झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसे किसी झूठ का शिकार नहीं होना है। और भाइयों बहनों, चलते चलते मैं एक और बड़े षड्यंत्र से आप सबको सावधान करना चाहता हूं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, ये तृणमूल वालों को अपनी पराजय निश्चित दिखाई देने लगी है। इसलिए आने वाले दिनों में ये लोग साजिशों का सहारा लेंगे। अभी असम में भी ऐसा ही खेल किया गया, पुडुचेरी में यही किया गया। एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियो बनाकर ये झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसे किसी झूठ का शिकार नहीं होना है। हमें सच्चाई के साथ इसी मजबूती से डटे रहना है। एक बार फिर आप सभी से भारी मतदान की अपील करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।